an balima Cagadugu TV filɛbagaw aw ni sɔgɔma bi an bɛ Gabriel Touré la yan nɔ n'o ye jelidi hokumu kɔnɔna ye o labɛnnen don association action pour l'intérêt du peuple fɛ Fofana fasa ayo surun tabara surun lantanya bana Igo surun tabana surun lantanya bana fugaji mayere futan mangiyere jumangiyere ni min dawde be fali mabonya yala juma bon beti moy nyuma fonyana ni juma bon beti ga moy kabala pelani beti ga moy afufana ijantu mola haramadu masilani ni muhammad beti moy kabala ibeda dalabi kakikoge nyoy kikono kuma fae hijuru Anu maslani mama maslani Fofana ngi Canada bella Bariga dai bai dengera soro sabu ibade Musukoro ban mandem barigale Ala mauti kiri Yiru surun tabana Mauti kiri Maube kashi wakati mna maube yele wakati mna Abebe koul lete yakono Action pour l'intérêt du peuple à présent ba no oye Ablaye Fofana ni beba wolo ko 120 ana tondembe so mara na nana kana jeli dideke mais kenen kan ate nya krengrani ala fanga pour la te embarquer ñogon dowma munu nuka barabe dugula na donete mais dungo do unime bin jamana ye no e ozo forowi nu ma fobi ala be jigana degumbe jamana kan no e terrorisme uga barke ro ko khonnadi ozo foro fana ka barke ro ko khonnadi uni mo ko foro munu me kar ñogona o yoludi. C'est le lieu de les saluer, pour remercier Djamana Dembe Tokola, pour remercier le sacrifice que Dongodo, Odato Jelidin Dinila, ou Karama Folekana. Somarena, en bas, foyer action pour l'intérêt du peuple. Anya Kafo transition, Ambe Foli Dama, Kadamene Kabri, le présent, en bas, faux, Dante Folimina, nous y colonel Assimi Goïtaye, Anaka gouvernement. Chokol Kokola Maïga, Anaka gouvernement Tondimbe. Sente président Maliki Djaou Kafo, Sente Mamourou Kou Befou. Finiti Beka Fo Kenen Kaya. Mais Anyaye, Barou Kera, Moblou Sana, Avion Sana, Doto Krou Jora, Plateau Technique Glana, Brou Krou Jora, Nga Fengelem Tira Glan Oye Jelidi. Bi Anye Ninke, action pour l'intérêt du peuple. Anye Ninke Anga Marfa Kadi. Kadi demse munu be tanya jeli tanya bulu kadi cheba munu be to kele la dongo do anga finitigu ubina kuma do la ube bo ubina romina anu be lakna romina anu ka kenya kanga soro romina ani yenje be jeli min perdu c'est trop angna se ka do reke jeli min boru la ka do banta la ka duma ou sarata mbulu quoi. Donc voilà un peu le contexte de l'événement. On connaît là Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali, nous faut, nous faut bien. Sénégal autonome de travailleurs des eaux de forêt, nous avons un sénateur, nous avons un Premier Sénégal national des forestiers du Mali, nous avons un nous avons ni ye Mali beri la je ta soro beri couleur de kele mais juru fima do bu ko fe ko tentigi bebe fala o bebe bala juru imbe fima donc munu bien munu tian ku ko action pour l'intérêt du peuple ko koni ni bana ko centre de référence ou munu fana be commune kono ni bara nyogona betake jeli ngadi ka di kenat la moma kene ne ala demtene munu be to jeli ko tanya bulu kene ne ala finitigi munu be binjel ko tanya bulu ante fait k'a ye k'a mɛn k'a fɔ ko olu ala ta ye nin ye
ko mɛ ko b'u sɔrɔ ka sababu kɛ jeliko ye k'a sɔrɔ ala y'a an jɔ an senkun kan donc o bɔlen kɔfɛ an b'a laɲini mali jeune bɛɛ fɛ an ka nin k'an taalan ye an k'an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fo u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ lakana kɛ u bɛ yan ni ko kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ fana tun an bɛna d'olu de ma a kɛra Gabriel Touré o a kɛra Ponge o a kɛra kɛnɛyabaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ni foli ka kan u bɛ ka baara kɛ ni gɛlɛya min ye jamana in kɔnɔ an b'a kalama tɔɔrɔ min b'u kan an b'a kalama an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ k'u hakili t'u la ministère de la réconciliation ale ka dɛmɛ tɛ se ka fɔ ka ban i tɛ foyi ta jamana in kɔnɔ k'i b'a kɛ bɛn ni kelenya kama colonel major Wage k'i t'a ka dɛmɛ sɔrɔ yen ka kɛnɛ in yangbaya ka kɛnɛ in ka sewa ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ a b'ale ka baara kɔnɔ donc kunnafonidilaw k'aw fo aw minnu bɛna an kumakan ninnu ta k'a se yɔrɔ la an yɛrɛ tɛ yɔrɔ min baara in bɛ ka labɛn de kɔnɔ action pour l'intérêt du peuple ko nin y'a daminɛ de donc niri bɛna la continuer niri bɛna la waleya faba kɔnɔnaw bɔlɔnba kɔnɔnaw ka taa bila fo togodaw la maliyɛn den bɛ a ɲini jamana ma yɔrɔ o yɔrɔ a k'a sɔrɔ jeli kana kɛ o ye gɛlɛn tugun anw bolo parce que fɛn bɛɛ bɛ dilan fo jeli donc kunnafonidilaw k'aw fo kuma ɲɛbila kuma la nin de y'a daminɛtɔ ye n b'a dɔn jeli fɔlɔ bɛ ka di déjà n t'a dɔn n'an ma ɲɛsin o ma k'o baaraw ta ka fɛn min kɛ. Ne tɔgɔ ye Abdulayi n jamu fɔ fana an ye hakilina dɔw ta pour que k'a lajɛ an bɛ se ka jeli di labɛn cogo min na n'i y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ jɔ minɛn bɛ san mais jeli filɛ ale tɛ san an bɛ se ka ɲɔgɔnna faamu de pour que an ka jeli di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn ka vie sauver. Jeli nin kɔfɛ a ka laɲini ye jumɛn ye? Bon an k'a dɔn dɔrɔn jamana nin kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan a mago b'a den kelen kelen bɛɛ de la mɔgɔ si tɛna jamana nin jɔ an place la an yɛrɛ ye an k'a lajɛ jeli min bɛ mɔgɔ finman na o kelen de bɛ jɛman na jeli min bɛ cɛ la o kelen de bɛ muso la an ka jeli de an ka ɲɔgɔn ka vie sauver. Nin jɛkulu kɔnɔna na bi an mago bɛ chance de la. Bon an kɔni b'a fɔ nin y'a daminɛlen de ye n'Ala sɔnna an ka activité minnu bɛ kɛ ka kɔrɔ nin ye jeli di farali a kan surtout an y'a ye dɔgɔtɔrɔso kura jɔra sisan musow ni denmisɛnninw ka dɔgɔtɔrɔso kura Bamakɔ camancɛ la commune 4 n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ ni Marokɛnw ye o sababuya an ma mais anw b'a dɔn minɛn bɛ yen cogo min na mɔgɔ bɛ yen cogo min na n'an ma solution dɔ kɛ jeli ka se ka taa o yɔrɔ kelen na min kisili bɛ gɛlɛya. Mais a ka nin jɛkulu a sigara mun de kan fɔlɔ? Bon anw bɛ de ka jama ka nafa ɲini jama ka nafa ɲinini o de ye ka intérêt collectif défend an kɔni bɛna min kɔni fɔ bɛɛ ye ka yira bɛɛ la anw bɛ ka a b'i ko o b'a fɔ cogo min na fasala sosorodobaga anw ye jama ka o de ye anw bɛ de k'a lajɛ min bɛ bɛn jama ma min ka ɲi jama ma k'o sinsin k'o sabati pour que o ka se ka san sɔrɔ. Ni kuma wɛrɛ b'i bolo ne da ma se nin yɛlɛ ma. An kɔni bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'an ko Mali ka jɔ a tɛ jɔ an yɛrɛ kɔ dɛ jamana kura mɔgɔ kura ni si ko tɛ ŋaniya nin ka falen dɔrɔn n'a falenna an bɛɛ bɛ kisi. An sɔgɔma. Wali sɔgɔma. Ne tɔgɔ ye Abdou Maïga. Ne tɔgɔ ye Abdou Maïga. Abdou Maïga, oui. Ok, monsieur Maïga. Oui. An ɲɛ b'aw la nin kɛnɛ kan yan nɔ bi n'o ye action pour l'intérêt du peuple. Yala i bɛ se ka aw nakun fɔ an ɲɛna wa? Bon an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ jamanaden ɲuman bɛɛ nakun ye mun ye ka na jelidi kɛ. I b'a dɔn jelidi ye fɛn dɔ ye jamanaden bɛɛ de kan ka jelidi parce que n'i ye jelidi i ye mɔgɔ sauver i ye mɔgɔ sauver parce que kuma caman i b'a ye mɔgɔw bɛ na dɔgɔtɔrɔso la jeliko problème bɛ na fo mɔgɔw ka boli yɔrɔw ni CSCOM ka taa ɲini ka taa jeli ɲini mais n'aw yɛrɛ wulila ka na surtout an minnu ye finitigilakaw ye tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ attaque ni fɛnw bɛ kɛ jeliw bɛ perdu an tɔɲɔgɔnw bɛ sa jeliw bɛ perdu mais n'an yɛrɛ wulila ka na exemple ɲɛnama jira u b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jeunesse bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yen bɛɛ ka jɛ ka na jeli di parce que n'i ye jeli di i ye mɔgɔ sauver o de y'a nakun ye. Yala sisan wele da jumɛn de bɛ aw bolo k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a lase dugudenw ma pour que u bɛ se ka aw jɔyɔrɔma tintin nin ko in na hali bi k'aw dɛmɛ. Bon welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma yanni ka kuma daminɛ fɔlɔ an b'an ka président fo mun ye Assimi Goïta ye Colonel Assimi Goïta ani a ka transition ministre bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre Modibo Kone i b'a dɔn eaux et forêts filɛ nin ye service si tɛ Mali kɔnɔ mun ka kɔrɔ ni eaux et forêts ye n'i y'a ye bi bi in na an bilala kɔfɛ fɛn caman b'a kɔnɔ ne bɛ welekan mun bila u ye vraiment u ko eaux et forêts dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn jadi sugu bi bi in na jadisi bɛɛ bɛ wula de kɔnɔ wula lakanabagaw ye eaux et forêts de donc u k'an dɛmɛ matériel ko la u k'an dɛmɛ équipement ko la pour que an ka se ka
ni kɛlɛ in fɛngɛ parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko kɛlɛ bɛ kɛ b'a fɔ ko sɔrɔsiw ko eaux et forêts bɛ kɛ yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ eaux et forêts kelen a bɛ commune 50 commune 30 ɲɔgɔn a b'o kɔnɔna la kelen de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛɛ ko b'a la tandis que i bɛ sɔrɔsiw bila i bɛ taa sɔrɔ olu bataillon de bɛ taa yen ou bien mɔgɔ camanba bɛ taa yen mais an eaux et forêts i bɛ taa sɔrɔ an bɛ yɔrɔ dɔ la forêt kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ni eaux et forêts kelen tɛ tenitigi foyi tɛ ni eaux et forêts kelen tɛ i y'a ye donc an bɛ wele kan mun bila dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'an dɛmɛ vraiment halisa parce que an k'u ye laɲini dɔw kɛ u k'a lajɛ a ka sabati parce que ne yɛrɛ ne ye syndicat ye ne bɛ bureau la u b'a wele ko SYNATEF syndicat autonome des travailleurs des eaux et forêts je suis le secrétaire à la communication du bureau national SYNATEF secrétaire général du bureau local de Kati an bɛ wele kan mun b'u ye dɔrɔn ko eaux et forêts dɛmɛ halisa an ma ca u ka dɔ fara k'u ta kan u k'u hakili to a la an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen u k'an ka fonction ko jateminɛ ka fonction ko jateminɛ kosɛbɛ parce que an ma ca n'a fɔra ko an ma ca an ka tila ka bɔ tuguni ka tila ka fonction publique kɛ o bɛɛ ye gɛlɛya ye ka se eaux et forêts ma don o don an bɛ sa an ma ca kɔrɔ bɛɛ ka ca ni anw ye eaux et forêts ka kɔrɔ ni kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ foli bila an ka directrice fana mun ye madame Kanute général madame Kanute Fatumata Koni an ka foli b'a ye kosɛbɛ parce que depuis an nana service in kunna vraiment ko caman bɛ yen a bɛ ka ɲɛ ko caman bɛ yen a bɛ ka bouger bi a nani ni sisan cɛ ko caman ɲɛnabɔra an bɛ foli bila a ye kosɛbɛ ani baarakɛtɔɲɔgɔn minnu bɛ yan an bɛ foli bila Mali eaux et forêts n'an yɛrɛ bɔra yan sisan an bɛ taa hôpital di Mali la so y'an wele fɛn dɔ fana an ka kunun attaque mun kɛra Zantigi la an ka mɔgɔw dɔ blessé ra donc an bɛ ka t'o de voir hôpital di Mali la an ko faso dɔ ɲumanya la hali ni mɔgɔ blessé ala y'a kɛ dɔw sara mais ale ma sa o ye ala tanuba ye donc an bɛna jeli di la parce que jeli di fana n'i y'a di i n'a fɔ i ye mɔgɔ sauver an bɛna o fana na ka sɔrɔ ka taa hôpital di Mali la ka taa foli bila la parce que déjà ale ma sa tandis que mɔgɔ dɔw bɛ Gabriel Touré la jeliko dɛsɛ b'u la jeliko mɔgɔ ɲɛ b'u la olu bɛ se ka sa o donc an bɛna jeli di an de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ jeli di pour que k'olu sauver voilà awɔ bon weleweleda min b'an bolo k'a lase jeunes ma c'est à dire que adamadenw Mali kɔnɔ bi an mago bɛ mun na bɛɛ k'i ka responsabilité ta i yɛrɛ ye parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko karisa bɛ ta o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka ɲi dɛ Mali kɔnɔ bɛɛ k'i ka responsabilité assumer n'i bɛ yɔrɔ min na il faut montrer toujours le bon exemple i bɛ baarakɛyɔrɔ la i yɛrɛ ka exemple fɔlɔ yira n'a fɔra ko fɛn o fɛn de bɛ yen kɛra tenitigi ye i ma kɛ tenitigi ye i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun sera ye parce que ni anw y'an sigi sisan ni mɔgɔw y'a ye an bɛ ka na an yɛrɛ teni banna an bɛ ka na o ye exemple ɲɛnama ye mɔgɔw fana bɛ courage sɔrɔ ka na n'a fɔra ko e yɛrɛ sigilen bɛ cɛkɛda mun na a fɔra ko jelidi bɛ ka kɛ e ye eaux et forêts ou bien i ye douane ou bien i ye policier ou bien i ye gendarme ye i sigilen bɛ poste la i tɛ ka taa jelidi kɛyɔrɔ la vraiment a cɛ man ɲi o tɛ mɔgɔ to encourager o pour que ka mɔgɔ to encourager e yɛrɛ mun ye finitigi ye kan ka déplacer ka taa jelidi la mɔgɔw k'a ye ko finitigilakaw yɛrɛ taara jelidi la welewelekan bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna jeunes ka mobiliser a fɔra ko nin bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛ kɛ CESCOM bɛɛ lajɛlen na de cas jusqu'à Kidal an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bɔ ka taa jelidi la parce que jeli i b'a di dɔ ma bi sini a bɛ se ka di fana ma dɛ a i b'a di dɔ ma bi sini a bɛ di fana ma bon n'i m'a di mɔgɔ ma a tɛ di fana ma dɛ ni jeliko problème nana i bɛ sa mais n'i y'a di mɔgɔ ma a ka ca Ala fɛ mɔgɔ b'a d'i ma parce que ɲuman sara tɛ foyi ni ɲuman tɛ juguman fana sara ye juguman ye an b'i yɛrɛ fo i ka baara la kosɛbɛ merci. Ne tɔgɔ Boubacar Sidiki Jabate ne de ye Gabriel Touré surveillant général ye. Alors d'accord donc nin diyara n ye kosɛbɛ a ka ɲininkali in diyara n ye sabula sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne ko nka nisɔndiyalen don ni denmisɛnnin jɛkulu sɔrɔla k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu bɛna an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka na jelidi kɛ pour que an bɛ se ka niw lakana cogo min na ne kɔni b'a dɔn o ye fɛn ɲumanba ye ne nisɔndiyalen ne b'u fo u ni ce u ka baara la sabula bɛɛ b'a kalama bi an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la jeliko problème de bɛ an na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ne ko kosɛbɛ surtout anw fɛ yan nɔ pédiatrie b'anw fɛ yan gynécologie b'anw fɛ yan nɔ fɛn fɛnɛ b'anw fɛ yan nɔ accidenté de chirurgie b'anw fɛ yan donc alors k'a bɛɛ n'o mɔgɔ bɛ se jeli ma donc n'a fɔra ko mɔgɔ sɔrɔla ka wuli ka na k'olu bɛna ka na jeli di parce que jeli la wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ jama t'a sɔrɔ jeli bɛ di fufu de la donc o diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ action pour l'intérêt du peuple mɔgɔw fo u ni ce u yɛrɛ ye parce que f'an k'a bila an kunna k'a fɔ anw denmisɛnninw maintenant wagati a sera sisan an fana ka wuli k'a jira k'a fɔ jamana jɔko la an fana bɛ se ka min kɛ donc nin y'o action dɔ ye olu ye nin hakilina sɔrɔ k'o kɛ o ye fɛn ɲumanba ye donc an bɛ se k'a fɔ bɛɛ fana ɲɛna jɛkulu do jɛkulu tɛ o hali ni e yɛrɛ bɛ se ka wuli ka n'i yɛrɛ k'i bɛna jeli di anw fɛ association ko tɛ ye dɛ jelidi bɛɛ kɛ bɛɛ de bɛ se k'a kɛ n'a ye yɛrɛ ja sini i bɛ se ka wuli ka na ou bien sinikɛnɛ i bɛ wuli ka na Gabriel Touré la ne bɛ fɛ ka na jeli di pour que ka banabagatɔ yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o ye fɛn ɲuman ye au moins i n'a fɔ ko ne ka bi journée n'i ye jeli poche kelen ni mɔgɔ ma o kɔrɔ k'i ye ni kelen lakana
ne nana ka n'o kɛ sisan hali ni taara sigi so b'a fɔ ko ne ka bi journée kɔni jara sabula n ye mɔgɔ kelen ni lakana donc vraiment jelidi in ka ɲi kosɛbɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na a ye wuli a kana fɔ ko bi dɔrɔn hali mun ma se ka yan sɔrɔ bi u bɛ se ka na don wɛrɛ ka na jelidi in nafa ka bon bɛɛ lajɛlen de ma donc ne bɛ wele kan de bila bɛɛ ma an bɛɛ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan an kana ka na jeli di dɔgɔtɔrɔsow la Gabriel Touré don yɔrɔ yɔrɔ don a bɛ se ka di fan bɛɛ fɛ donc n'i bɛ se ka sɔrɔ min na i bɛ se ka taa yen ka taa di pour que ka banabagatɔ ni lakana. Yala mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka jeli di parce que an b'a mɛn k'a fɔ ko kolocibaatɔw jeli man ɲi nɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka. awɔ non n'a fɔra ko mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se k'a di bon détail dɔ bɛ yen n tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna sisan sabula ni i nana ni n ko k'ale yɛrɛ bɛ se ka wuli ka n'i nana sisan jeli tɛ girin ka ta fɛn dɔw bɛ yen fɔlɔ o de bɛ kɛ ɲininkali dɔw bɛ k'i la tension ni fɛnw bɛ ta i bɛ ɲininka fɛn caman na k'a lajɛ n'olu fɛnw si tɛ yen maintenant i jeli bɛ se ka ta o fɔ mɔgɔ k'a bila u kunna fɛnɛ k'a fɔ ko jeli talen de o kɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ mɔgɔ la directement o fɛnɛ tɛ ni jeli taara jeli bɛ taa sɛgɛsɛgɛ de k'a lajɛ banakisɛ dɔw bɛ yen o bɛ ɲini n'o banakisɛw yera a la o fɛnɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ la o bɛ mais ni banakisɛ de ma yala pepewu maintenant a bɛ se ka kɛ mɔgɔ la donc o fɛn caman bɛ yen nɔ n'anw k'an bɛ don o la sisan o y'anw ka technique yɔrɔw ye nka min bɛ se ka fɔ aw k'a faamuya o ye kuma bakurubaw ye a kana ka na jeli di nka n'a y'a bila aw kunna ka ni jeli kɔni dira a bɛ sɛgɛsɛgɛ de fɛn b'a la ou bien ni fɛn t'a la ni fɛn t'a la tuma min na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ la ni fɛn b'a la dɔrɔn a tɛ kɛ mɔgɔ la. weleweleda jumɛn de b'i bolo k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que u bɛ se ka nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw caya jukɔrɔma tintin. bon ne yɛrɛ bolo nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka ko ne t'a fɔ ko nin ye ne ka ko ye o parce que ne b'a fɔ ko nin ye anw yɛrɛ de ka ko ye parce que jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ yen nɔ an bɛɛ de ye jamanaden ye olu bɛ se ka anw dɛmɛ ni min ye o ye ka na minɛn minnu bɛ jeli la baara k'o di anw ma nka hali u yɛrɛ bɛ se ka na jeli di donc u bɛ fara anw ni aw de kan dɔgɔtɔrɔ banabagatɔ kɔrɔsigibaw hali bana tɛ mɔgɔ min na an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka na jeli di pour que ka banabagatɔw lakana parce que n'i y'a di bi a bɛ komi i y'i balimakɛ ou bien i y'i balimamuso ou bien i y'i fa ou bien i y'i den ou bien i y'i dɔgɔnin dɔ n'i lakana donc a ye an dɛmɛ an fana ka nouvelle lata a k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye to kana a kana jeli di wari tɛ bɔ a la sanu tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la i b'i déplacer kɔni ka na o fana ka ɲi a ye na a kana jeli di mɔgɔ ma pour que ka mɔgɔw lakana. hali ni yɛrɛ ye kuma cogo i b'a dɔn ko nisɔndiyalen kɔni don parce que ne de ka dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ bɛ ka fɔ bi dɔgɔtɔrɔso ka ca o nka denmisɛnnin ninnu y'a dan k'u bɛna ne de ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka n'a daminɛ yan donc ne ka nisɔndiya kɔni o y'a dan de ye Gabriel Touré directeur tɔgɔ la ani a personnel bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne b'u fo u ni ce u ka baara la u ni ce u yɛrɛ ye. Merci. Merci. Ne tɔgɔ Fatumata Tarawele ne ye association membre dɔ ye. Association membre. Yala mun hakilina de y'aw bila mun de y'aw bila ka na ni nin hakilina ye. Komi joliko filɛ nin bɛɛ mago bɛ joli la banabaatɔ ka ca mɔgɔw mago bɛ joli la o de y'an bila ka joli di in kɛ. ɲɛ bɛ baji dɔ la i kan na n bɛ se k'a lajɛ. Awɔ. Anw tɛ Mali bila mɔgɔ ye. Awɔ. Yala mun nana n'o ye an tɛ Mali bila mɔgɔ ye. An tɛ Mali bila mɔgɔ ye o bɔra association action pour l'intérêt du peuple kɔnɔna la bari association dabɔlen don ka jamanadenw dɛmɛ ani mɔgɔ min bɛ degun na. An ɲɛ b'a la bi aw ka fɛnkɛ ye jeli di. Awɔ. Yala aw bɛ jeli di dɔrɔn de kɛ wa ou bien an tɛ jeli di dɔrɔn kɛ an bɛ certificat an bɛ mɔgɔw remercier an bɛ match organiser an bɛ dɔn kɛ mɔgɔw ye association ko caman b'a kɔnɔ a politique de don la jeunesse awɔ. Yala sisan nɔ bolomada jumɛn de b'e bolo k'a lase jamanadenw ma. Ne bɛ bɛɛ wele mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ bɛn bɔ n'i y'a mɛn diɲɛ ka don o k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a kɔnɔ adamaden an ka ɲɔgɔn minɛ an ka juguyaba in dabila mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ. K'an bɛ ka welewele da se jamanadenw ma pour que bɛɛ bɛ se ka i jeli di cogo min na parce que an ɲɛ b'a la jeli dɛsɛ bɛ kɛ. Ne bɛ bɛɛ wele bɛɛ kana joli di i se ye min ye i se kɛra poche kelen o i bɛ se ka na ni mɔgɔ min ye o bɛɛ ka fisa. Yala a dan ye yan ye ou bien aw bɛ taga ayi yɔrɔ wɛrɛw la. a dan tɛ yan ye an bɛ na taa yɔrɔ wɛrɛw la n'Ala sɔnna nin y'a daminɛlen ye n'Ala sɔnna. Ani sɔgɔma ne fa. A b'a ni sɔgɔma. I bɛ Cakadugu Jabaranin sanfɛ. Awɔ. Hakɛ to i k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye. Ne tɔgɔ ye Ibrahim Jayi. Ibrahim Jayi. Awɔ. Ibrahim Jayi yala e ye action pour l'intérêt du peuple membre dɔ ye wa. Si ne ye action du peuple membre dɔ ye. Awɔ. An bɛ yan jeli di de kun
an bɛ activité ka jeli di bon a tɛna danni dɔrɔn ma quoi an bɛna kɛ centre tɔw la tagalen ɲɛfɛ parce que an y'a jateminɛ an bɛ an jeunes ɲɔgɔn wɛrɛ caman mobiliser pour que u ka na ka to ka jeliw di ka se ka viw sauver quoi voilà. aw bɛ nin lutte in na a mɛnna wa ou bien nin y'aw siɲɛ fɔlɔ ye? Bon ɲ'an siɲɛ fɔlɔ ye mais a tɛna danni fɔlɔ ma quoi an bɛ continuer ni ala sɔnna. ok aw ka nin lutte in hokumu kɔnɔna na a ye jamana ɲɛmɔgɔw y'aw dɛmɛ de la o y'aw jukɔrɔma tintin ou bien aw wulila aw yɛrɛ aw fanga de la? Bon an y'a daminɛ n'an fanga ye mais u yɛrɛ y'a appuyer k'an dɛmɛ an soutenir a tɔ la quoi. awɔ. folikan jumɛn de b'e bolo k'a lase Gabriel Touré mɔgɔw ma k'a lase? Bon folikan min bɛ n bolo u yɛrɛ y'an dɛmɛ a baara la kosɛbɛ kan a nɔgɔya an bolo quoi u y'an dɛmɛ kosɛbɛ a la olu yɛrɛ fana caman bɛ ka jeli di en même temps docteur yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a la u bɛ ka jeli di ka fara kan c'est pour encourager les autres jeunes à mobiliser les choses quoi. awɔ. ala ka dɛmɛ kɛ. ami e yɛrɛ ye jeli de ya? ne jeli ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye. ka tile yɛrɛ caya. ami Cagadugu b'i fo. o b'a mɛn. a ni sɔgɔma ne balimakɛ. i bɛ hakɛ to i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye? ne tɔgɔ ye Abdoulaye ne jamu Fofana. Abdoulaye Fofana. Monsieur Fofana an bɛ se k'a dɔn kun min y'i motivé sɔgɔmada in na ka na jeli la yan? parce que an ye fɛn dɔ jateminɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ jɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ na fura bɛ na minɛnw bɛ k'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ mais jeli ye fɛn ye ale tɛ dilan ale bɛ di de maa caman bɛ yen minnu ka bunahadamadenya bɛ ka tiɲɛ k'a sababu kɛ jeli sɔrɔbaliya ye an y'a jateminɛ k'a ye an bɛ sensibilisation kɛ k'a fɔ an balimaw ye k'a yir'u la an bɛ se ka mun de kɛ ani an bɛ se ka mun de fɔ ka se k'an jeli di an balimaw ma k'u ka vie sauver an y'o baara de daminɛ an filɛ o baara kɛnɛ de kan bi an ko an t'o kuma fɔ an yɛrɛ fɔlɔ min an se ka an forcer ka jeli di an kɔni nana bi pour que an balimaw ka vie bɛ se ka sauver cogo min na an bɛ yan bi kɛnɛ kan o sababu de la. Je vois aussi que c'est vous le président de l'association ou bien c'est pas une association? C'est une association, an ye initiative ta ka se an ka jamana faamaw ma surtout ministère de la réconciliation u y'an dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ pour que an bɛ se ka nin baara in kɛ cogo min na ka kɛ malidenw ka sort dɔ ye ka ɲɛsin vie sauver yɔrɔ ma. Aw bɛ nin lutte in na ça fait combien d'années? Bon an bɛ intérêt collectif devant mɛnna o y'an ka baara kɔrɔ ye. Bon jelidi de faralen filɛ nin ye cette fois-ci an ka baara yɛrɛ fɛnɛ kan. An ka association ka baara cadre la nin ye jelidi siɲɛ fɔlɔ ye. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka d'an ye ka continuer désormais maliyɛn bɛ fan o fan Mali yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka laɲini sɔrɔ nin baara in ka se ka taa kɛ o yɔrɔ ninnu. A bɛ da Bamakɔ dɔrɔn ma wa ou bien aw bɛ se? Non a ka d'an ye ka se hali togodaw la parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maliyɛn bɛ fan o fan a mago bɛ jeli la dans ce cas n'an sera hali togodaw la ka se ka jelidiw fɛnw organiser a bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ pour que an bɛ se ka dɔ bɔli min kɛ an jeli la ka di an balima wɛrɛw ma k'u ka vie sauver an b'a ye o bɛ fisaya hali hadamadenw ka diɲɛnatigɛ ɲɛtaga ma. Ne tɔgɔ Mokutari Wage ne surveillant ne service ye urgence pédiatrique la n'o surveillant ye. Monsieur Wage, yala an filɛ nin kɛnɛ min kan nin n'o ye action pour l'intérêt du peuple e hakilina ye mun ye nin association in kan ani ka kɛwale min kɛ nin ye tan n'o ye ban de san ye? D'accord yanni ka kuma daminɛ n bɛ aw kunnafonidilaw yɛrɛ fo kosɛbɛ ni nin kɛra ta ka danni ma mɔgɔ si t'a dɔn ko fɛn bɛ ka kɛ yan mais hali na o sababu ale bɛna jira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko action dɔ bɛ ka kɛ Gabriel Touré kɔnɔna la yan n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye fɔlɔ. O kɔfɛ ni baara min bɛ ka kɛ yan alhamdulillah n b'a dɔn k'a fɔ ko nafaba b'a la sabula ka d'a kan komi n y'a f'i cogo min na ne yɛrɛ ye urgence pédiatrique surveillant dɔ ye n bɛ pédiatrie de la donc n b'a dɔn gɛlɛya min bɛ joliko la ka taa se denmisɛnninw ka côté la mais n'a fɔra ko jɛkulu dɔ wulila ka na k'u bɛna jolidi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a di population yɛrɛ de ma mais yɔrɔ kelen tɛ an b'a fɔ ko vraiment ko u ye koba de kɛ ni action ye action ɲumanba parce que bɛɛ b'a dɔn n'i ko ko joli a bɛ nafa min lase hadamaden ma fɛnba de b'a la wari se k'a san sanu se k'a san Gabriel Touré ye yɔrɔ min ne bɛɛ kun ɲɛsinnen b'a ma accidenté sugu bɛɛ bɛ na yan muso minnu bɛ yen n'o jiginni gɛlɛyara yɔrɔ wɛrɛw la u bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan
den minnu bɛ yen ni denmisɛnninw ni bana gɛlɛyara cogo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan de n'a sababu n'o gulonna joliko la alhamdulillah ne maa dɔ sɔrɔla k'u bɛna joli di an b'a fɔ ko vraiment ko baara ɲuman de kosɛbɛ a bɛ nafaba de lase banabaatɔw ma a bɛ nafaba lase population fana ma sabula k'a d'a kan a bɛ komi ye nin dɔ de la sauver surtout minnu yɛrɛ bɛ n'u joli di vraiment an b'a f'u ye k'a fɔ k'u ye baara ɲuman de kɛ k'u ma baara fu kɛ dɛ k'u ma fɛn kɛ k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ ten dɔrɔn ko parce que a fanga bɛ n na u bɛ k'a fɔ ko a kɛnɛya bɛ n na mais k'u bɛ ka action wɛrɛ de kɛ u bɛ ka nafa wɛrɛ lase olu ma ani population ma vraiment k'u ni ce u ni baraji. weleda jumɛn de bɛ e bolo k'a lase denmisɛnninw ma an sifinnakaw ma. welelikan min bɛ n bolo k'a lase denmisɛnninw ma n'o an bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ b'o kɔnɔna la o de ye ni ala ye kɛnɛya sabati maa min farisogo la baara dɔw bɛ yen i ka se ka nafa fana lase mɔgɔ fana dɔw ma denmisɛnninya ye waati min na i ka kɛnɛ galabu ka kɛnɛ i ka nafa lase mɔgɔ dɔ ma i kana tɔɔrɔ se mɔgɔ ma ka nafa lase population ma nin ye action dɔ ye sabula ni ko jamana i ko denmisɛnnin le développement d'un peuple est basé sur sa jeunesse ni jeunesse une jeunesse saine ni kɛnɛya sabatila jeunesse kɔnɔna la o fana de bɛ se ka nafa lase a ɲɔgɔn caman ma u ye nin min kɛ ko fɛn ɲuman don an b'a ɲini jeunesse fɛ hali bi n'a ɲɔgɔn caman min tɛ nin association dɔrɔn ye ni kulu wɛrɛ bɛ yen n'olu fana bɛ se ka na dɛmɛ lase an ma an b'a fɔ ko vraiment qu'ils soient de bienvenus u ka na an fɛ Gabriel kɔnɔ yan walima yɔrɔ wɛrɛ la ka population k'a dɛmɛ sabula k'a da kan jamana in fanga ye denmisɛnninw de ye n'u wulila k'u jɔ fɛn caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya. Merci. Merci beaucoup. Tɔgɔ ye Adama Sangare ne ye vice-président des exploitants forestiers du Mali ye o ye jumɛn de ye o ye Mali baarakɛla minnu bɛ kungo tɔnɔ bɔ ka tila ka kungo tɔbɔtɔ walasa an bɛ mɛn a baara la cogo min na o jɛkuluba min bɛ Mali la o de ye Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali ye. Ayiwa bi samada la ɲɛ b'i la jɔyɔrɔ la Gabriel la kɔnɔna na yan yalima na an bɛ se k'a dɔn hakilina min y'i bila ka na jɔyɔrɔ la. Bon hakilina mun ye anw bila ka na ci sera an ma ko jelidi bɛ Gabriel Touré la yan nɔ k'an ka na an ka jɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o tɛ ko fitinin ye ka d'a kan n'i ko ko jeli i ye ni de ko fɔ n'i ye ni ko fɔ ni fana mago bɛ kɛnɛya de la donc kɛnɛya bɛ fan o fan fɛ o ye anw yɛrɛ ka laɲini ye bon o de y'an bila ka se yan nɔ o tuma an n'an ka mɔgɔw ka na minnu jeli bɛ se ka ta olu fana ka dɔ di o tuma kɛnɛya ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa nin kɛnɛ in ka yan nɔ yalima na a bɛ se k'a fɔ di nafa bɛ se ka kɛ yan nɔ ni aw cɛkɔrɔbalamɔgɔ ni aw bɛ kɛnɛ kan sifinnakaw wele kan jɔn fana i bolo ka se olu. Bon ne bɛ welewele dakan mun fɔ sifinnakaw ye o ye n'a u y'a mɛn wagati o wagati ko jelidi bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa n'u ni a dili ka kan a wagati la u ka taa u ka dɔ di n'u ye dɔ di a bɛ ni caman kisi ayiwa a bɛ kɛnɛya fana sabati bon ni kɛnɛya dun sabatira a ka ca ala fɛ ɲɛtaga fana bɛ sabati. Ayiwa aw yɛrɛ minnu filɛ ne ka nin baara in kɛ a kɔfɛ aw bɛ se k'a fɔ ko a ye nimisiwasa sɔrɔ a kɛwale. Tiɲɛ yɛrɛ la an ye nimisiwasaba de sɔrɔ a la ka d'a kan an ye jama mun ye yan nɔ ani an ye baara taabolo ye cogo min na a kan ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ kuma o kuma ko jelidi bɛ yen i kana ka d'a kan jama tɛ wɔyɔ foyi la gansan n'i ye jama wɔyɔlen nin na yan nɔ tantɔ bi c'est que nafa de b'a la adamadenya yɛrɛ fana ko ko ni de ni fana ko ko kɛnɛya ayiwa ni ni kɛnɛya ani jeli a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Kuma tɛ kuma la ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ ma ayiwa fantan ni faama denmisɛn ni maakɔrɔba ayiwa ala ka aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la. An sɔgɔma ma fille, ça va? Bien. Bob Mabel Jawara. Ne ye kunnafoni dila ye. An ɲɛ b'i la nin kɛnɛ in sanfɛ yan nɔ. Ambition jumɛn b'i se ka na nin kɛnɛ in kan yan nɔ? An b'a fɔ ye ko sɔgɔmada in na an nana action pour l'intérêt du peuple. Ko kana jeli di. Ka jeli di k'a bila i yɛrɛ ɲɛ. Parce que n'i y'a di dɔ ma dɔ fana ta bɛ d'i ma. O kɛra an nakun fɔlɔ-fɔlɔ ye. An nakun filanan ye mun ye an ka finitigiw. Ko ka jeli caman di
mun kama finitigi minnu bɛ yen n'u u bɛ jogi n'u mago bɛ jɔ jeli la olu k'a sɔrɔ jeli dɔ b'u ɲɛ u k'a dɔn ko kɛlɛ cogoya ka ca dɔ bɛ marifa ta dɔ bɛ o kumana kana fɛnɛ sabati an y'a kanu an minnu bɛ yan ni marifa bɛ ka ta anw de n'anw ye civiliw ye ninnu mɔgɔ kana jɔ jeli la k'a sɔrɔ a se b'anw ɲɛ k'a di a kun sabanan fɛnɛ ye mun ye denmisɛnnin fitininw surtout an b'a ye k'a fɔ transition fanga a ye wulikajɔ caman kɛ yɛlɛma caman donna kɛnɛya bunakun sanfɛ ministre de la santé an b'a fɔ nin yɔrɔ la a ye minɛn kura minnu nana ka n'a di surtout RND bɛ mɔgɔ minnu na n'o ye jeli dɛsɛ jeliko gɛlɛyabanaw ye jelidi bɛ se ka bila o bɛɛ minɛn kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ baara caman kɛra kɛnɛya bunakun sanfɛ mais fɛn min bɛ yen n'o tɛ se ka san n'o tɛ se ka dilan o ye jeli de n'o tɛ se ka dilan f'an dama bɛ se ka dɔɔni bɔ an yɛrɛ la k'o di donc a ka kan an k'an yɛrɛ o kɛnɛ kan o de y'an se yan bi ka na dɛmɛ kɛ ka jeli di an nana nin o de la. Yala nisɔndiya jumɛn de b'i bolo k'a lase nin baara initiative bɔra minnu na. mɔgɔ min ye nin kɛnɛ sigi n'o ye action pour l'intérêt du peuple le premier intérêt ça c'est d'abord ka hadamaden dɛmɛ ka ɲɛnamaya d'a ma ni chance mana k'i la cogo o cogo n'i tɛ ɲɛnamaya la i ka garisɛgɛ ko bannen donc u encouragé na u y'a fɔ an ye fɛnɛ k'u ka plan d'action na ko baara in bɛna lasama ka taa fo centre de référence la n'o ye commune kɔnɔnaw ye an b'a ɲini mali den bɛɛ fɛ maa ma bɛ se ka jeli di n'a tɛ fɛn tiɲɛ ye i kana u dɛmɛ baara in na nin baara in ka kɛ tila ka don ba la tugun mali fan bɛɛ jeliko man ka kɛ bi mali bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ko jeliko de bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye n bɛ fɛ an kana o kɛ an talan ye an ka nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw caya vraiment ka fɛn min ye action pour l'intérêt du peuple mɔgɔw dɛmɛ nin baara la o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ malidenw k'u kunbɛn ka kɛnɛ tigilamɔgɔw fɛnɛ fo dɛ olu minnu bɛ a degun b'olu minnu da la jeliko baara ninnu degun b'olu la parce que olu de b'a dɔn ni jeli ka ca n'a ka dɔgɔ u fɛnɛ fo nin baara in na baara in ka f'u ɲɛna n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ jamanadenw k'u tɛgɛ minɛ u kunbɛn n'u tɛgɛ fila ye an b'o de ɲini mɔgɔw fɛ awɔ n yɛrɛ b'aw fɔ ala ka tile yɛrɛ caya. Hakɛto i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Madame Sise Zaliyatu Mayiga. Madame Sise an ɲɛ bɛ bulletin la i kan na yala e bɛ poste jumɛn de occuper Gabriel Touré la yan. Ne bɛ banque de sang min bɛ Gabriel Touré la yan nɔ ne bɛ baara kɛ yen nɔ de. E bɛ baara kɛ i b'o hokumu kelen de kɔnɔ yan nɔ ni kɛnɛ in sanfɛ n'o ye action pour l'intérêt du peuple ye. Awɔ effectivement. Ok bi k'a daminɛ baara in daminɛ na ka na se sisan ma a ye mɔgɔ joli sɔrɔ. Alhamdulillah, association où on a fait à Djaranye parce que pour le moment on a besoin de sang. Gabriel Touré Mourobe Djoula pour les malades qui sont là. Donc depuis ce moment, il faut ça on y est Mourobe Soro. Alhamdulillah, ani soja do ama quoi parce que Mourobe Doroya Djoldima. Voilà. Initiative bɔra minnu na ani jeunesse ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunesse. Bon an bɛ association in fo parce que nin ye initiative ɲɛnama ye an bɛ fɛ association bɛɛ ka a kɛ tan nin cogo in na et puis an bɛ jeunesse fana an bɛ wele bila a ma o ka mobilisation kɛ pour que kana joli di quoi parce que joli di nafa a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc ni nin kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔn tɛ hali don gansanw na an bɛ se ka wuli ka na joli di yan. Voilà, il suffit que a ka a Soudan na dɔrɔn aw bɛ na joli di la donc problème fosi t'a la. Association bɛɛ toutes les associations sont les bienvenues ici quoi. An bɛ bɛɛ accueillir cogoya min na donc pour que kana joli di. Voilà. Oui, effectivement. Bon, Jolita, Gabriel Touré la wagati de b'a la, c'est les jours de travail, barakɛ don de do. Donc, an yɛrɛ fɛ yan, an b'a kɛ à partir de 8h30 kana midi la. Donc, an bɛ joli di. N'i bɛ fɛ kana joli di volontairement, i bɛ na joli d'a ma. Problème fosi t'a la. Cagadugu TV b'i ka Gabriel Touré la jeli di hokumu kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a lajɛ cogo min na a ko kɛra nimisi wasa da ye mɔgɔkɔrɔbaw bɔra denmisɛnninw bɔra o tuma na an b'a fɔ nin kana kɛ nin ko in fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye nin ka k'a daminɛnen de an ka taa jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na o tuma na Baliba Cagadugu TV filɛbagaw an b'aw aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ la.